डॉक्टर नौशीन साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइए कि अब 60 साल से ऊपर जो पाकिस्तानी हैं उनको तो वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। अहम सवाल ये है कि जो बाकी पाकिस्तानी हैं, मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग, उनको कब ये वैक्सीन जो है वो फराहम होगी? देखिए जी, अभी जो वैक्सीनेशन शुरू हुई है वो ज़ायदा प्लस, और इसके अंदर भी जो अभी सबसे ऊपर के एज ब्रैकेट के जो रजिस्टर हुए हैं, जो 80, 85 या उससे प्लस, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे जैसे वो कवर होते जाएंगे तो हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। और हमें बहुत उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में हम 50 प्लस के लिए भी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन खोल देंगे, और ग्रेजुअली इसी तरह स्टेप वाइज जो है हम पॉपुलेशन में नीचे नीचे आते जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हमारी प्रायोरिटी वो लोग हैं जो कि मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है, और उसके अंदर हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे, और फिर हमारे एल्डरली हैं, क्योंकि डिजीज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इनको होता है और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी इसी एज ग्रुप में होते हैं। तो ये जिस तरह से पूरी दुनिया में भी हो रहा है, ये हम इसी तरह से एज वाइज हम लोग नीचे आएंगे, तो होपफुली जल्द ही जो है वो 50 प्लस के लिए भी खुल जाएगी, और जैसे जैसे वो पॉपुलेशन कवर होती जाएगी तो फिर हम लोअर एज ब्रैकेट्स पे आते जाएंगे। डॉक्टर नौशीन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक खदशा जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तेजी से आपने चीजों को खोला है, लॉकडाउन को खोला है, थर्ड वेव आ सकती है, हम पीक पे जा सकते हैं। अब पिछले कुछ दिनों के अंदर 50% ज्यादा केसेस में इजाफा हुआ है कोविड-19 के। जाहिर है दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। मुझे ये बताइए, इस वक्त हम जो ग्राफ है, पीक है, हम वहां कहाँ हैं उस हवाले से, और आपकी अपनी क्या असेसमेंट है, एनसीओसी की क्या असेसमेंट है कि क्या हम तीसरी वेव की तरफ जा रहे हैं? जी, इस वक्त देखिए ट्रेंड्स जो हैं उनमें तो एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। एनसीओसी ने जो डिसीजंस लिए थे 24 फरवरी को, उनमें से मेजॉरिटी की इम्प्लीमेंटेशन 15 मार्च को होनी थी, और उसके लिए ये रखा था कि जी 10 मार्च को वो रिव्यू किए जाएंगे। तो आज वो रिव्यू किए गए हैं, और वो जो 15 मार्च वाले डिसीजंस थे चीजों को खोलने के, वो वापस ले लिए गए हैं। और अभी मैं समझती हूँ कि जो ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, इसमें डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है कि हम एक इजाफे की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह हॉस्पिटल्स में बर्डन बढ़ गया है, जिस तरह पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो हमारा बढ़ गया है, तो इसलिए सारे डिसीजन जो हैं वो रिव्यू किए गए हैं और उनको वापस लिया गया है। जिसके अंदर शादी हॉल्स को, इंडोर जो केटरिंग थी उसको भी खत्म किया गया है, जो आपके सामने पीएसएल के मैचेस जो थे उनको भी खत्म कर दिया गया है, और इसी तरह पार्क्स वगैरह जो तफरी मुकामात है। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं ये, क्योंकि एनसीएसी में डेली बेसिस के ऊपर डाटा आता है और उसके ऊपर रिव्यू होता है, बहुत विजिलेंट है गवर्नमेंट, और वो एक एक केस को स्टडी करती है, मैपिंग हो रही है कि कौन से एरियाज में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, और उसकी रोशनी में आपने देखा है कि स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा कार भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये विजिलेंस स्ट्रांग है, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला पहले की तरह हम दोबारा इस पे काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, डॉक्टर निजामी साहब, जो डॉक्टर नौशीन बात कर रही हैं, अब बात यह है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने पहले ही खबरदार कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि एक तीसरी लहर आएगी, और अगर आप इस तेजी से इकॉनमी को खोलेंगे तो खदशा ये है कि केसेस में इजाफा हो, जो अब हुआ है। अब आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं वो काफी है? देखें, थैंक यू वेरी मच। मैं मैडम नौशीन के साथ, डॉक्टर साहबा के साथ डिसएग्रीमेंट में तो जा नहीं सकता, लेकिन मैं इतना सबमिशन जरूर करना चाहूंगा कि खुदारा जो हम शुरू से कहते हैं कि जो मेडिकल एसोसिएशंस जो यहाँ पे हमारे और एजेंसीज या इदारे हैं, उनको एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए। देखिए, आप इस चीज की गवाह है मुनीसे कि जब हमने मार्च के अंदर, फरवरी के अंदर 2020 के अंदर, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई एक केस भी नहीं था, एंड इट हैज बीन एविडेंट कि फरवरी में हमने सेंट्रल की तरफ से ये एक रिपोर्ट निकाली और हुकूमत को तंबीह की कि ये ऐसा होने जा रहा है। फिर मार्च के अंदर हमने लाहौर के अंदर द फर्स्ट सेमिनार दैट वाज हेल्ड बाय द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और हमने इन डिटेल, इन डेप्थ इनको हुकूमत को ये बताया था कि ऐसा हो सकता है। फिर आप इसकी गवाह हैं कि तफ्तान बॉर्डर खोला गया, फिर यही समझा गया कि एक आगे या बसों के अंदर ले जाएंगे, चीजें कुछ नहीं होंगी। मैं एक आपसे शेयर करूंगा कि अभी भी आने की खातिर बदकिस्मती है कि हम कहते हैं कि थर्ड वेव या सेकंड वेव। मेरा ये मानना है कि वी हैव नॉट कम आउट ऑफ इवन द फर्स्ट वेव। जब फर्स्ट वेव आती है, जब तक आप जीरो को टच नहीं करते, तो उस वक्त तक आप सेकंड वेव या थर्ड वेव की बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज अ कंट्री के जहां पे गालिबन, जितना मैं देख चुका हूं या चीजों को जितना मैं समझता हूं या देखता हूं, उसके अंदर कोई ऐसा दिन हमारे साथ नहीं आया कि जिसको हमने जीरो को टच किया। यस, ऑफिशियली कहते
کہتے ہیں کہ جی مگر یہ تو آفیشلی دنیا ہمارے ساتھ بھر میں بھی رپورٹ نہیں آیا نا ڈاکٹر صاحب، مگر جو اس طرح دنیا میں نہیں، دنیا میں آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر آئے ہیں، مطلب آپ کے سامنے چائنا ہے، یو سی دی آسٹریلیا، یو سی دی نیوزی لینڈ، یو سی دی ٹھیک ہے نا، ایسی چیز آتی ہے، دین یو سے اٹ کہ جناب زیرو پہ آ کے پھر ہم اوپر اٹھے، بٹ ہیونگ سیڈ ناٹ گوئنگ ان دیٹ ڈیبیٹ کہ سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے. اب کیا لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو انہوں نے اقدام اٹھائے ہیں اس کے اوپر دیکھیں میں ایک اس میں بھی دیکھیں اب اقدام جو لاک ڈاؤن کا ہم سمجھتے ہیں نا کہ Smart lockdown. سنگل لائنر اس کے ساتھ کرنے، ایک حکومت کی جو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مطلب اس کے ساتھ جو مائلیج لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیسیژنز، ہمارے ایکشنز اتنے اچھے تھے کہ ہم نے اس کے اوپر کنٹرول کر دیا. اب یہ میسج کنوے کرنا دنیا کے اندر، آنریبل پرائم منسٹر صاحب بھی مطلب ہاتھ مار کے کہہ دینے کہ دیکھیں جی ہمارے ڈیسیژنز ایسے کہ دنیا ہم سے سیکھنے آ رہی ہے، مطلب اطلاع کرے ایسا ہی ہو. مطلب آئی پرے ٹو آل مائٹی کہ ایسا ہی ہو، میرے ملک کا نام اونچا ہو، ہماری حکومت کا نام اونچا ہو. لیکن یہ حقیقت کے پاس چیزیں بھی نہیں ہوتی. ابھی کرنے کی خاطر آپ تجویز کیا ہے آپ کی پی ایم اے کی، کیا تجویز؟ ابھی ہم پی ایم اے تجویز یہی کرنا چاہیں گے کہ ایک تو اپنے جو ہو چکا ہے، جو گزری ہیں حکومت کو، اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کا احاطہ کرنا چاہیے. اپنے ڈیسیژن میکنگ کے اندر جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جو لوگ کنسیڈر کرنے چاہیے ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ لے کے آئیں تاکہ ایک اچھے قسم کے ڈیسیژن کر سکیں جس سے ہم خلق خدا کو. ایک یہ کہنا کہ جی معیشت خراب ہو جائے گی، لوگ بھوک سے مر جائیں گے، آئی تھنک کہ یہ ایک لا حاصل قسم کی گفتگو ہے. نہیں مگر حکومت کیا آپ سے کنسلٹ نہیں کرتی، آپ سے مشاورت نہیں کرتی؟ دیکھیں جی آپ کے ساتھ جب آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جی ہم سے کنسلٹ نہیں کرتی، مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے کراچی میں فلاں ایک صاحب سے پوچھ لیا تھا لہٰذا ہم نے کنسلٹ کر لیا. تو یہ جو ایک مطلب انہیسٹ کر کے اور صرف ایک کہنے کی خاطر کے دیکھیں اچھا یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ اہم ہے. ڈاکٹر نوشین آپ سمجھتی ہیں کہ کنسلٹ کرنا چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے باقی ڈاکٹر سے؟ آفٹر آل پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ایک بہت بڑا گروپ ہے ڈاکٹرز کا، ان کے صدر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، مشاورت کر کے معاملات کے ساتھ نپٹنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں بالکل جی، دیکھیں یہ تو ہمارے جو ہیں یہ ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں اور سارا یہ ڈیزیز کی پینڈیمک جو ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، کیونکہ اصل میں تو پیشنٹس کو یہ ڈیل کرتے ہیں فرنٹ لائن پہ تو یہ لوگ ہوتے ہیں. تو بالکل ان کی رائے جو ہے وہ بہت اہم ہے اور سب کو ان کی رائے کو اہمیت دینی بھی پڑتی ہے. مگر اس میں یہ ہے کہ این سی او سی کے اندر تقریباً یہ تمام ڈیٹا جو پورے ملک سے آتا ہے اور اس میں ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنسیڈر کی جاتی ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ جی اکانومی ہم ٹوٹلی کلوز کر دیں یا ٹوٹل لاک ڈاؤنز کر دیں تو وہ دیکھیں نہیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا ڈاکٹر صاحب.